Hello everyone, welcome back to my new vlog. So for this vlog is another topic of MG Bibs, and this is all about AFAM. So this is a question from AFAM, or I will tell the AFAM, or people telling the AFAM. It said here, choose a Filipino who truly single. Yan. And the good thing guys, because even though AFAM find a Filipina, some Filipina is a single mom, but the good thing for the AFAM is he accept the Filipina who is single mom also. Nindot kay ng AFAM no, kay bisag natay anak no, gi-accept dito sa AFAM bisag natay anak. So dili tanan nga Pilipina nga truly single jud ba, pero ang atong topic kay choose a Filipina to who truly single, but it depends of the situation na siya mga kalalab, kay nay uban AFAM mamili na sila og mga single mom na single mom na super sexy sila kaayo, na very attractive sila og mga daot nga Filipina. Not only daot, bisan dili siya daot, bisan tama-tama lang ang yang lawas, bisan single mom siya, gidawat yun na sa AFAM. Mo na nakanindot sa AFAM no. So naay AFAM na single na AFAM, gidawat niya ang single mom na Filipina, which is it's nice siya. So nasi AFAM nga single, and then ni-choose jud sila og single na Filipina. So mo na siya mga kalalab ang atong topic. So that's a good thing for the AFAM also. That's why I love also AFAM, because choose a Filipina bisan nanay anak, choose gyapon sila og Filipina nga single mom, and then ila jung gihigugma ang single mom sad nga Pilipina. Thank you for watching. Hey.